রাজেশ্বরী স্কুলে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন ইউসুফ পাঠান। आज मैं बैठा हुआ था कुछ दोस्तों के साथ, तो बोले सरप्राइज विजिट करेंगे, तो मैं बस यहाँ पर आया था, बच्चों से मिला मैं यहाँ पर। ছিলাম উনি একবার আসুন আমাদের স্কুলে, তো আজকে একদম সারপ্রাইজ ভিজিট, আমরা আগে থেকে জানতাম না। রাজনীতির আঙিনা থেকে একেবারে স্কুল প্রাঙ্গণে বৃহস্পতিবার দুপুরে বহরমপুরের মহারানী কাশেশ্বরী গার্লস হাই স্কুলে সারপ্রাইজ ভিজিট বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের। कलर यही होगा, लेकिन स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, ऑलमोस्ट अभी 99 ईयर्स हो चुका है, अगले साल 100 ईयर होने वाला है। तो अशोकदा बहुत टाइम से बोल रहे थे कि स्कूल में जाना है, तो आज मैं बैठा हुआ था कुछ दोस्तों के साथ, तो बोले सरप्राइज विजिट करेंगे, तो मैं बस यहाँ पर आया था, बच्चों से मिला मैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने जो डिमांड मुझसे रखी, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले स्कूल में भी। जो टॉयलेट का एक उनका बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने कहा कि हमें अच्छा हाइजीनिक एनवायरनमेंट चाहिए यहाँ पे, टॉयलेट्स और खाने की जगह के लिए, तो उसको मैं देखूंगा, लुक आफ्टर करूँगा कि उसको जल्द से जल्द काम किया जाए। খুবই খুশি ওনাকে পেয়ে, এবং উনি সরাসরি আমাদের মুখ থেকে না শুনে মেয়েদের মুখ থেকে তাদের চাহিদার কথা শুনেছেন, যে তারা কি চায় একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করার জন্য, স্কুল পরিবেশটা আরেকটু উন্নত করার জন্য উনি মেয়েদের দাবি শুনেছেন এবং মেয়েদের কথা দিয়ে গেছেন, মেয়েরা যা চাইছে তা করে দেওয়া হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে, মা স্কুলের সমস্ত স্টাফদের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাকে। মেয়েদের জন্য যদি এইগুলো উনি একটুখানি স্কুলের সহযোগিতা করে দেন, তাহলে তো আমরা খুবই উপকৃত হব, কারণ সামনের বছর থেকে আমাদের স্কুলের শতবার্ষিকী শুরু হবে। তো এই সময় স্কুলটা আরেকটু ভালোভাবে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা গড়ে উঠুক, এটা তো আমরা সকলেই চাইছি।